তাহলে পড়ে যাক। আরে কাহা যাবে? এই তো 2:30 বেজে গেল। তো কি হলো? আপনি একটু বিশ্রাম টিশ্রাম করবেন? না না, पहले अर्जुन का खेल दिखा दे तब तो जावे। तो शुरू हो जा। আসুন আঙ্কেল। আপনার মতলবটা কি? ভেরি সিম্পল। अंकल धराबेन और तख्ते पीट दिए और अर्जुन तक खेल दिखावे। আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো? अबे बेवकूफ, 30% तुम्हारी एक कर दूंगा मैं। मैंने कहा था वो जब हथियार निकाले तब